Exhibition match dire sa Sitio Ipil-Ipil, Barangay Dumlog, Toledo City. Team ni Al og ni Edsel kontra sa team ni Atan Lilo og ni Ismael. Olog TL ni mga kaibigan, exhibition match ni. Usa ni sa ato ang bakbakan dire sa Sitio Ipil-Ipil. Iguales 0 pa mga kaibigan, iguales 0 pa ang atong exhibition match. Kini serbisyo Edsel para uno. Side out. Bola sa team nila ni Ismael og ni Atan Lilo. Serbisyo Ismael. Ay. Lamat po sa. Lamat po. Ito. Ako. Okay ni serbisyo Edsel para dos. Tuara mikat-kat ang tira Ismael ito ni serbisyo. Tira ni Edsel mikat-kat. Serbisyo Al Uyog. Okay ni serbisyo Al. Okay, iguales ono na, iguales ono. Serbisyo Al Uyog. Serbisyo Al. Mana serbisyo Al. Para dos, Edsel. Lah, ngiga Ismael oh. Iguales ono ang ato score, iguales ono. Iguales ono score. Ay, sige mga pakita kasi mula lain yawa ka. Iguales ono score. Iguales ono kini serbisyo Atan Lilo para dos. Wana. Good item. Dos ono na, dos ono. Dos ono, dos silakan. Ono. Score again. Race ono na. Race ono. Okay na nag-sponsor ng atong bakbakan diri sa Sitio Ipil-Ipil, Barangay Dumlog, Toledo City. Gi-sponsoran ni Boss Kit Burha og organize ni Noel Baron. 4 ano na? Pila na? 4-1. 4-1. Kini para 5. Ono ilang Al. Para 5 serbisyo Atan Lilo. Ay, sold pa. Mitira si Ismaela. Al. Tuara. 5 na, 5 no atong game 1 sa atong exhibition match. Olog TL niya, serbisyo TL. Serbisyo Atan ono 5. Serbisyo Atan Lilo para sa Al, kuha pa. Change court. Size ono in favor of team nila ni Atan Lilo og ni Ismael atong game 1 sa atong exhibition match. Size ono. This game is brought to you by Maricel Antoni, Chicharon and Minimart. Nga naimutang diha sa Bugon, Sibunga. Og ang email ban po rin. Email ban po rin. If you are in Ido ban for wedding call 0995-243-5411. Email ban po rin. Serbisyo Atan, Sitio ng score. City ono, kini para out so. Out ball. Apol. Serbisyo Edsel. Ang score. Lah, kuha pang Atan ha. Lobo. Edsel, out ball. Side out. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out Konsehal Silso Gabunada. Shout out Nile River ni Boss Ri Amorsilio. Boss Buldan Kape. Og ni Rigid Mika Rosal Diaz Bagal nga. Compostela Cebu. Shout out. City ono atong score, City ono. In favor of team Atan Lilo and Ismael. 6-point lead is being enjoyed by team nila ni Atan og ni Ismael. 8 ono. 8 ono. Madapan ni boss. Ikaw na nakwan. Ikaw kini imong kini nabali ikaw na ikaw. Nabali si. Apa ya, tu game sana. Kickball.
Servisyo Ismael. Ang score 8-1. Kuan sabi. Pasok. Game 1 sa bakbakan. Ulo Di na mapapasok. TL. Maybe uno ng score. Maybe lang Atan. Uno pa lang Al. Ay, naku, ano taan eh. Servisyo Al. Servisyo Itzel, 9-1. Igo atong kamera guys ha. Milupad. 2-9 ang atong score. 2-9 sa atong exhibition match. Okay ni para 3. Servisyo Itzel. Ismael, maisad ni mo headshot si Ismael ay. Heading ba? Heading. 3-9 na, 3-9. Kini para 4, Servisyo Itzel. Awana, overhead, overdose. Score 4-9 na, 4-9. Servisyo Itzel para 5. Atan. Ay. Gispike sa uli Ismael. Kano bulo? Iyo din may go to motor sa. Kalau gawa. Servisyo. Okay na Servisyo Ismael. Ang score kay Nubi 4. 9-4, score na, Gis. 4 na. Score na kay Gis 4. Score na karon Ismail. Gis 4. Gis 4. Kini para 11, Servisyo Ismail. Score. Last. Bola. 11 na. 11-4. 4. Kini para daog na sa game 1, Servisyo Ismail sa atong exhibition match. Oy, sod pa. Tira ni tuara. Tarsir mitira. Wa magsilbi. Daog na. May daog ang team la ni Ismail og ni Tanlilo sa atong game 1 sa atong exhibition match.